तो फाइनाली सांग मैंने बहुत दिन पर ट्रेन सफर स्टार्ट हो गला कहीं गोटे जगह को जाऊँ कौ जगह को जाऊँ आप भिडियो देखिए। तो चलतु एवं कौन करूँ देखा बर्तमान ढेंकानाल स्टेशन फैमिली सह पहुँची गलु आहरी दिज फैमिली पहुँची गलु। तो बसिक ट्रेन में चलतु गस्त करवा देखु गणेश बाबू कौ भाया समोसा खाऊँ पूरा तर गोटे सीट्रे पूरा पेपर उपर पकईकि तार से खाइबार व्यस्त पूरा अजब तरीकार खाଇବା छोट छुआ से जहाँ पार्टी ता करूँ से पूरा खाइबार एंजॉय कर। तो आम भी सब किसी जहाँ भी आनी घर खाइलु मार्केट रू कि किनी तो स्टेशन भी किसी आसला। तो देखो ये भाई कौन कहते ट्रेन सफर पाखापाखि 4.5 घंटा बितेला आसिक जगह पर पहुँची गलु। यहाँ आप कौ जगह कमेंट रे कहे। तो आग को चलतु देखा कौन हो प्रबल गरम खरा नाला कि गुड़गुड़ी बहुत था। स्टेशन पाखर गोटे ऑटो करदेलु आम रूम को जीवाई। तो चलतु जा देखो केते भिड़ आप जानी सारे एवं कौटिक आसु पुरी जगन्नाथ मंदिर को आसु दर्शन करने। ये 2 दिन खंडे रही चारिआडे पुरी बुलाबुली करूँ बुलाबुली भिड आपको देखी। तो देखो जगह दर्शन करने पलि आसिलु। धीरे धीरे संध्या हो आसला संध्या बेले संध्या आलती देखापी आम रहीगलु। देखते ए संध्यार आलती चली घर मैं भितर उपरटा आपको देखेबी जोटा कि मंदिर शिखर जो आम दीप चढ़ा हुए सेटा भी देखेबी आपको। तो टिकिनागर गोटे सुंदर भिडियो करदे मार्केट बुलाबुली कलु टिके बुलाबुली कर सारापर राति दर्शन कर भाविलु राति 9टा पर कहीं फांका रा पूर्व तो बहुत भिड़ रोला जेहेतु श्रावण मास अच्छे लोक ही पलि आसते अधिका। तो से आम राति प्लानिंगटा करूँ। देखो ये रथ भी भंगा है रथ भी अच्छी रथ के सुंदर लगे भिडियो फिडियो कली राति दर्शन कर पलि आसलु। नेक्स्ट मॉर्निंग रे आम सका बाहर बुलाबुली करने अलग मंदिर सका सका दहीबरा टे खाइलु मंदिर पाखे। तापर आम लोकनाथ मंदिर गलु दर्शन करने कहीं सोमवार भिड़ हो संडे मॉर्निंग गलु दर्शन करने। ये देखो मोबाइल फोबाइल देदेलु देकी टिकट करके सीधा पलैलु भर को दर्शन करने दर्शन करना फेरिलु। तो चलते ए अलग जगह को जीवा। लोकनाथ दर्शन कर सारा सीधा पलि आसलु ऑटोरे ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर 108 शिवलिंग अच्छे से भल भाव बुलाबुली कलु दर्शन कलु आउ फोटो फोटो भिडियो फिडियो टे उठेलु भिडियो कलु। तापर देखो केते सुंदर है 108 शिवलिंग नम कर दियो। जियो तो भितर बुलाबुली कर बाहर को आसल बाहर को आसला गोटे बढ़िया पागे रथर चकटे चक्री टाइप करते से बुले मुंडियाटे पकड़ ठाकुर। तापर आम कृष्ण जो शोचन से गलु तो से फटो फटो भिडियो फिडियो टे कलु भिडियो फिडियो कर सारापर अलग जगह को आसिले से बुलाबुली कर झील भी बुलाबुली करूँ झील टे खेलना फेलना कौन किଣିले तो मिसाई किणलु भिडियो फिडियो टे कलु। सेठी बुलाबुली कर सारापर एवं बाहर जाइलु मार्कंडेश्वर मंदिर से मंदिर को तो अलाउ नहीं फोन। तो बाहर बाहर आप वीडियो देखी दूसरी आ
ଆମେ ଆଇଲେ ବୋଲି ସେ ଆଇଲେ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି କିଛି କରି ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଗାଧା ପାଧା କରିବୁନି କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରଖିଥିଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏମିତି ପଳେଇବୁ। ଯାହା କିଣାକୁଣି କରିବାକୁ ଥିଲା କିଣିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ମଝିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାଇ ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି। ତ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଖାନା ପିନା ଟିକେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ବାଏ ବାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କାରରେ ବସେଇଦେଲୁ, କାରରେ ବସେଇକି ଟିକେ ଭଲକି ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିକି ବୁଲେଇ ବୁଲା ଦେଲୁ। ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ତିନିଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଡିନର ବି ସେଇଠୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ ଭେଜ୍, କାହିଁକିନା ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି। ନନଭେଜ୍ ଫନଭେଜ୍ ତ ଆମେ ଖାଉନୁ, ମୁଁ ଖାଉନି ଆଉ। ତ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ରୁମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ନେଇଥିଲୁ, ସେଇ ହୋଟେଲ ପାଖରେ, କାଳିଆ ହୋଟେଲ ପାଖରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର କେତେ ପାଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ବାହାରିଲେ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଉପରେ ଇଏ କରାହେଉଥିଲା। ଏତେ ଥର ପୁରୀ ଆସିଛି ହେଲେ ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ପାଇନଥିଲି ରାତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ବେଳକୁ ଏମିତି ଦୀପ ଉପରକୁ ଉଠା ହେଇଥିଲା। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲି। ଯାଇ ହଉ ଏଇଥର ତ ହେଇଗଲା ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ପୁରୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କିଛି ଆସିଲେ ଦେଖିପାରେନି, ତେଣୁକରି ଦେଖିଦେଲି ଆଉ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ମନା କଲେ ଗାଧେଇବେନି, ପାଣିକି ତାଙ୍କର ଭାରି ଡର। ତ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଛୋଟ ଛୁଆ, ସିଏ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡରିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲୁ ବିଚ୍ରେ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।